हेलो गाइस, कैसे आप सब? मैं साथी आपके साथ। चलिए आज आप सभी का स्वागत है इंडियन वुमन रिएक्शन चैनल में। और मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। मुझे अभी लग रहा है पूरा रमज़ान ख़त्म हो गया लेकिन मैंने वीडियो नहीं डाला। और रमज़ान ख़त्म होने के बाद क्या करें, इस पे वीडियो बना रही हूँ मैं आज। और तारिक मसूद जी का ये बयान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा ये। और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये टॉपिक, इसलिए मैंने इस पे बयान करना इस पे वीडियो रिएक्शन देना ज़रूरी समझा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं तारिक मसूद जी क्या कहते हैं इस पे। मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। काम बता दूं बस रमज़ान के बाद पाबंदी से करने हैं। एक, हमेशा दुआओं का मामूल, कभी भी दुआ छोड़नी नहीं, ठीक है। दूसरा काम, दिल लगे ना लगे ये अपने इख्तियार में नहीं। ये लोग कहते हैं दिल नहीं लग रहा, अबे भाई तू मांग ले, इसकी बरकतें आप देखोगे इंशाअल्लाह। दूसरा काम, तिलावत का नागा ना हो भाई। जितनी ख़वातीन बयान सुन रही हैं, मर्द भी, रोज़ाना पाबंदी के साथ कुरान खोलना एक दफ़ा। ये जो एक दफ़ा बंद होता है फिर रमज़ान में जाके निकलता है, ये कुरान के साथ बेइंसाफ। कभी कभार जो हाफिज़ हैं उनको तो अल्लाह ने बड़ी सहूलत दी है, 15 मिनट पढ़ लो, आधा घंटा पढ़ लो, थोड़ा पढ़ लो, लेकिन पाबंदी के साथ। कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे घरों में भी। और तीसरा काम, तस्बीहात। अल्लाह का नाम है ना उसमें। देखो ला इलाहा इल्लल्लाह उस वक्त निकला ना जब जहाज़ हिचकोले खाने लगा, तो अभी कोई भी हिचकोले नहीं खा रहा, अभी ना कोई अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हो रहा। तो अभी ला इलाहा इल्लल्लाह सुबह 100 दफ़ा, शाम को 100 दफ़ा। तीसरा कलमा पढ़ लिया, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये तीसरा कलमा अल्लाह को इतना महबूब है, हदीस में आता है सूरज जिन चीज़ों पे तुलू होता है, जितनी चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा महबूब अल्लाह को ये कलमा है। तो सुबह 100 दफ़ा तस्बीहात में रखने से फ़ायदा ये होता है कि याद रहता है इंसान। आजकल तो बड़ी खूबसूरत तस्बीहात आ रही हैं, बड़ी टेक्निक, उनको देख के इंसान का तस्बीह पढ़ने का दिल चाहता है। और उसमें धोखे भी होते हैं। मैंने मंगवाया था इंटरनेट पे ना, तो डब्बा आ गया था उसमें तस्बीह नहीं। ये भी हो रहा है, खाली डब्बा। तो इंटरनेट पे बड़े धोखे होते हैं। तो 100 दफ़ा सुबह तीसरा कलमा, तीसरा नहीं तो चौथा कलमा भी ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये मेरा आज आखिरी बयान है, इसके बाद अब रमज़ान में बयान नहीं होगा, ये ज़हन में रखें, ये इत्काफ़ वाले भी दिमाग में रख लें, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ज़रा बयान आज मैंने बहुत लंबा कर दिया ताकि कुछ तो अमल तो हो ना कुछ उस पर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अभी कोई जहाज़ हिचकोले नहीं खा रहा है। 100 दफ़ा सुबह ये पढ़ लो, 100 दफ़ा शाम को ये पढ़ लो, बैठ के पढ़ लो, चलते फिरते पढ़ लो। ये कलिमा अल्लाह को इतना महबूब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 100 दफ़ा ये कलिमा सुबह पढ़ा उससे ज़्यादा नेकियां कोई शख्स अपने अमाल में जमा नहीं कर सकता सारा दिन, सिवाय उसके जो इससे भी ज़्यादा मर्तबा पढ़े। तो बहुत ये अल्लाह को महबूब कलाम है। कितना प्यारा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। वहदहु, तन्हा है, ला शरीक लहु, उसके साथ कोई शरीक नहीं है, लहुल मुल्क, उसी की बादशाही, व लहुल हम्द, उसी वही काबिल तारीफ़, व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। और युहयी व युमीत भी दरमियान में लगा सकते हैं, और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। युहयी व युमीत, वही मौत देता है, वही हयात। अल्लाह को ये कलिमात इतने महबूब क्यों हैं? आप कहेंगे इसमें कौन सा ऐसा कुर्बानी है? असल में दुनिया में हर चीज़ का तस्करा किया जा रहा है जिससे इंसान का मफाद। अगर लोग किसी ज़ात को सबसे ज़्यादा भूलें तो किसको? अल्लाह। जो चीज़ मार्केट में शॉर्ट होती है उसकी वैल्यू बढ़ती है। अल्लाह को पता है कि दुनिया में अमेरिका का नाम लेने वाले बहुत, पैसा का नाम लेने वाले बहुत, इज्जत शोहरत के भूखे बहुत, अल्लाह का नाम लेने वाले मार्केट में शॉर्ट। और अगर अल्लाह का नाम ले भी रहे हैं तो अपने फ़ायदे के लिए।
آپ نے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان تسبیحات کی پابندی کرنی. حدیث میں آتا ہے, بخاری کی حدیث ہے, کلیمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. کیا خوبصورت کلام ہے. فرمائے 2 کلمے ایسے ہیں زبان پہ بہت ہلکے, ترازو میں بہت بھاری, اور الرحمن کو بہت محبوب. وہ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو چلتے پھرتے انسان یہ پڑھ لیا کرے, اور کوئی مقصد نہ ہو کہ میں یہ وظیفہ پڑھوں گا تو میری شادی ہو جائے گی, میرے بچے ہو جائیں گے, اور وہ ماموں نہیں مجھے کہیں گے ان کے بچے. یہ چکروں میں نہ پڑیں. اللہ کو اللہ کا نام لیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ کو اللہ کا نام لینے والے لوگ پسند ہیں, اور میں گارنٹی کے ساتھ لکھ کے دے دوں آپ کو, اس سے جو دل میں سکون ملے گا وہ سکون آپ کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کی کاؤنسلنگ سے اور کسی سائیکولوجسٹ کی کاؤنسلنگ سے نہیں ملے گا. آپ کو ایسا سکون ملے گا. آپ یہ پابندی تو کریں لیکن سکون کے چکر میں نہیں کریں, یہ پھر نہیں ملے گا سکون. اگر آپ نے ٹرائی کیا نا کہ میں اللہ کا نام لے کے دیکھتا ہوں سکون مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا, پھر نہیں ملے گا. یہ تو ایک ویسے ہی اللہ کی طرف سے سہولت ہے. روزانہ خواتین بھی مرد بھی صبح و شام کم سے کم 100 مرتبہ تیسرا یا چوتھا کلمہ صبح اور 100 مرتبہ. یہ میں بہت ہلکا پیکج دے رہا ہوں, اس سے آگے تو پھر یہ تو کم سے کم ہے. تو یہ معمول بنانا ہے. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو اور یہ جو اعتکاف والے بیٹھے ہیں نا, یہ ابھی مسجد سے جب شارٹ ہوں گے تو اگلے سال پہچان میں بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کون ہے, کہاں سے آیا, کدھر ہے, حالانکہ قریبی محلے میں رہ رہا ہو. ایسا نماز سے بھاگتے ہیں جیسے ان کو احساس ہو گیا کہ ہم نے جو 10 دن مسجد میں نماز پڑھی تھی وہ صحیح کام نہیں کیا تھا ہم نے, تبھی تو ایسا بھاگا ہے کہ مارکیٹ سے بالکل ہی شارٹ ہو گیا. بعض دفعہ کوئی کام کر کے دیکھتا ہے انسان تو کہتا ہے ٹرائی کیا مزہ نہیں آیا, اب نہیں آنا. ایسا نہ کرو میرے بھائی. آپ کو 10 دن اللہ نے مسجد میں بٹھایا, آپ نے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی, تراویح پڑھی, تو اب آپ کو اس کم از کم نماز ہی کو کنٹرول کر لو پورے سال. اکثر گناہ گاروں کو توبہ اعتکاف میں نصیب ہوتی ہے, اکثر لوگ میں نے دیکھے. تو آپ اس توبہ پر قائم رہیں, مسجد سے تعلق بولو بھائی برقرار رکھیں, اور قرآن کی روزانہ تلاوت کا معمول ہو, اور ذکر کا معمول, دعا کا معمول. یہ 3 معمول گھروں میں پابندی سے بنانے, مردوں نے بھی اور خواتین کے جو ایام ہوتے ہیں جن میں وہ مینسس سے ہوتی ہیں, اس میں صرف تلاوت نہیں کر سکتی, وہ دعا بھی مانگ سکتی ہیں اور تسبیحات. اس تسبیح میں 10 دفعہ درود شریف اور استغفار کا بھی اضافہ کر لیں. جب 100 دفعہ تیسرا کلمہ ہوگا نا, اس سے پہلے 10 دفعہ درود شریف اور 10 دفعہ استغفار. تو یہ معمول بنائیں, اس سے انشاءاللہ سکون ملے گا. قرآن کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. مجھے اس میں سب سے پہلی بات یہ اچھی لگی, مطلب انہوں نے جو کہا کہ 100 بار تو کم سے کم ہمیں قرآن کا تیسرا جو کلمہ ہے وہ پڑھنا چاہیے. ویسے انہوں نے سبھی کلمے پڑھے تو بہت ہی اچھی بات ہے, لیکن تیسرے کلمے سے اللہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں, تو وہ پڑھے. اور قرآن تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے, کیونکہ انہوں نے ایک صحیح بات کہی ہے کہ جب ہمیں کچھ مانگنا ہوتا ہے تب بھگوان کے پاس جاتے ہیں یا اللہ کے پاس جاتے ہیں, اور ہمارا دعا قبول ہو گئی یا ہمارے کچھ اچھائیں پورن ہو گئی تو ہم بھگوان سے یا اللہ سے چھٹکارا مطلب ان کو تبھی یاد کرتے ہیں جب ہمیں ان کی بہت زیادہ ضرورت ہو, اور جب ضرورت نہ ہو تو ہم ان کو یاد بھی نہیں کرتے اور ان کا نام بھی نہیں لیتے. ہمیں بہت زیادہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور ویسے بھی رمضان ہو گیا ہے تو رمضان کے مہینے میں سبھی سبھی پلاننگ کرتے ہیں اور مہینہ کو اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں وہ رمضان کا مہینہ, اور وہ ختم ہوتے ہی ہوتے قرآن بھی چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ پڑھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں قرآن کو. تو ایسا نہ کریں. انہوں نے اتنے
प्यार से सबको समझाया है। तो सभी कुरान पढ़े और उनका तीसरा कलमा पढ़े तो अल्लाह आपसे खुश भी हो जाएंगे, और 100 बार पढ़े तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और वैसे मुफ्ती तारिक मसूद जी के सभी वीडियोस बहुत ही अच्छे होते हैं, उनके बयान बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और वो इतनी मतलब किसी भी तरीके की बात को सिंपली तरीके से समझा देते हैं। और उनका समझाने का तरीका जो है वो एकदम कॉमेडी, मतलब ऐसे हंसते खेलते बता देते हैं कि किसी के भी जहन में बहुत जल्दी वो बात पहुंच जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप मुफ्ती मसूद जी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। उनके चैनल को तो सभी सब्सक्राइब करते हैं, हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब किया करो प्लीज़। और मेरे सास के लिए बहुत ज़्यादा बहुत दुआएं मांगना, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है और उनका ऑपरेशन हुआ है और वो हॉस्पिटल में है। और उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं मांगना, क्योंकि रमज़ान में आपके लिए आपने बहुत ज़्यादा भगवान के मतलब अल्लाह का आशीर्वाद पाया है, और इसलिए हमें भी थोड़ा बहुत, हमारे लिए भी थोड़ी बहुत दुआ कीजिए प्लीज़। और मेरे सास को जल्दी से ठीक होकर वो घर आ जाए, इसलिए दुआ करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में।